Lagyan natin bala guys para ano. Ay, balangoy natin guys. Oh. Magtutulungan na lang tayo guys. Ayan o guys oh. Lapit na to guys. Ilang linggo guys. Dito tayo guys. Ayan o. Bisay po. Nililipat yung iba guys kasi sobrang dami. Okay, kamatis. Oh. Lapit na guys. Kamatis oh. Ayan guys oh. Ito sitaw rin to. Bakit naghahalo dito sitaw? Sitaw dito meron. Ayan, balangoy natin guys oh. Ayan na. Tumibol na guys. So guys, yung kalabasa natin, nalapit na rin. Oh. Ito, kalabasa guys. Ito pa. Daming kalabasa guys. Ito pa oh. So, tumibol na guys. Kalabasa. Ang palinaw daw ng mata to guys. Kaya nagtanim ako nito. Ang palinaw ng mata. Maniwala ba kayo guys? Totoo ba yung sinasabi nila? Kumain ka ng kalabasa, lilinaw ang mata mo? Ito pa guys oh. Kalabasa guys. Ito yung papaya ko dito. Dito tumubo. Ay, tanglad natin guys. Karonti pa lang. Oh, yung malunggay guys. Oh, tumubo na rin guys yung malunggay. Oh, tumibol na rin guys yung malunggay. Ito, malunggay oh, tumibol na. Yes, thank you guys. Merry Christmas.